بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد رئيس جامعة سلطان مولاي سليمان، سيد مدير التعليم العالي، سيد منتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، السادة الأساتذة الطلبة. في البداية أشكر زميلي شعيب اللي مكنين أنني نشاركوا هذه الأمنية لدولة البحث العلمي وكذلك التعليم. هو لدورة 15 لهذه اللقاءات وارتباطها بالجامعات المغربية. Il y a un problème de son. Talbi, la connexion est mauvaise chez vous, chez moi, mais moi vous m'entendez. أنا كنسمعك دابا Oui, mais ça coupe. نكمل Allez-y. نكمل السي رفقي. Oui. Ustad Talbi, est-ce que vous pouvez désactiver votre caméra? Comme ça, vous avez... Il est désactivé la caméra. D'accord. avant ندخل بالبورتابل ديالي مي Il vaut mieux utiliser la 4G parce que la connexion est très faible. راه دابا هنايا خاي كلشي لا 4G لا كلشي. انا نحاول بلا 4G راه كلشي في هذه المنطقه مالوغوزمون. دابا كنسمعوك دابا. انا غادي ندخل باش كتسمعوني. دونك كيف قلت بان لدي افكار قويه جدا حول الارتباط بين التكوين والبحث. لقد وجدت دائما ان تدريس جيد فقط اذا كان كذلك عندما يكون مرفق بالبحث العلمي. هذا الارتباط واضح بطبيعه الحال، وهذه مقولة لباحث في منتصف حياته المهنية. هذا التدخل سيبحث في مدى تأثير فكرة الارتباط بين البحث والتدريس والتكوين، ومع المعنى الذي يهزأ إليها وفي أي سياقات وتحت أي ظروف. سوف تهدف هذه المداخلة إلى تركيز على تفسير محتمل للروابط بينهما. لتحقيق هذه الغاية سنبدأ بإعادة النظر في تعريف البحث تحديات المواجهة أي الانتراكسيون بين هذين التكوين لا فورماسيون والبحث كذلك. وهذه المداخلة ستكون ازدواجية بالعربية والفرنسية بطبيعة الحال. تشهد الجامعة تغييرا مغربية تغييرا عميقا في إطار استقلاليتها من حيث الإدارة والإدارة المالية والتعليمية. سيجعل هذا الاستقلال الجامعة اليوم أكثر من الماضي قاطرة للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إن تطوير الشراكة الوطنية والدولية في التدريب والبحث العلمي تعزز تطوير البحث العلمي، وما إلى ذلك يؤكد السياسة الوطنية الجديدة للتعليم العالي في المغرب. البحث العلمي هو أداة لتحديث وتطوير المعرفة لازمة لنمو وتحديث البلاد. يجب أن يوفر الإصلاح الجامعي لقادة الجامعات الفرص للتفكير بشكل عام وإشراك جميع الجهات الفاعلة بشكل ملموس في سياسة الجامعة، وأذكر بطبيعة الحال الأساتذة الجامعيين. لقد أصبح هذا الإصلاح قضية سياسية كبرى في ظل الأزمة الحالية حتى يتمكنوا من لعب دوره ورسالته ومكانته
في سياق العولمة الحالية. يوجد بطبيعة الحال التعاون الدولي والأوروبي بشكل أساسي نفسه في مواجهة معايير جديدة التي تصعب على الباحث المغربي بطبيعة الحال أن ينجح في مشاريعه الدولية. وتفترض وجود جامعة مغربية شفافة وديمقراطية ومجتهدة سبب إضافي لإعطاء الاهتمام الحالي الذي تستحقه الجامعة، ولإقناع النفس بفكرة أن التنمية تتولد من القوى الداخلية أي من الأطر الجامعية المغربية. فالبحث العلمي هو أداة للتحديث وتطوير المعرفة والدراية اللازمة لنمو وتحديث البلاد، وهو استثمار آمن للمستقبل وللتنمية المستدامة للبلاد. بطبيعة الحال يولد معرفة وتخصصات جديدة التي تغني التكوين بطبيعة الحال. لذلك فهي تغذي الدورة التدريبية في مجالات تخصصية جديدة في التكوينات وتقنيات جديدة كذلك. وبالتالي فإن البحث العلمي له تأثير على جودة التكوين. من الضروري تنفيذ سياسة البحث بالتشاور الواسع مع المجتمع العلمي بالجامعة وبما يتوافق مع الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للبلد. يتم التعاقد مع العديد من برامج البحث مع منظمات بحث وطنية ودولية، وكذلك مع مشغلين اجتماعيين واقتصاديين، وهو ما يشهد على دينامية الباحثين في الجامعة المغربية. يجب دعم هذا النشاط البحثي بقوة ومرافقته من حيث توفير الموارد البشرية واللوجستيكية. يتطلب تقرير حالة البحث في المغرب دراسة معمقة، وبالفعل فالقراءة السريعة للتقارير التي أعدتها العديد من الدراسات تظهر أن البحث العلمي في المغرب كان يسترشد دائما بإرادة الأساتذة الباحثين. وإذا كانت المختبرات موجودة الآن واكتسبت شهرة وطنية ودولية فذلك يرجع أساسا إلى تفاني أساتذة البحث العلمي في الجامعة المغربية. وبسبب يعني ولو أن هناك نقص الدعم المالي نجح باحثون في الجامعة وبفضل خبراتهم في إقامة علاقة وتبادل مع الخارج على وجه الخصوص فرنسا، أوروبا وغيرهما. بعد ذلك بدأ إبرام العقود مع الأفراد أو مع الجماعات المحلية، وتم شراء وصيانة الكثير من المعدات بأموال هذه المشاريع. فقط في السنوات الأخيرة بدأت برامج تعزيز البحث العلمي. اليوم أصبح طرح موضوع البحث العلمي واجباً. أصبحت إعادة تنظيم هذا النشاط بهدف تحسين جهود الباحثين أمرا ضروريا، لا بطبيعة الحال بالعنصر البشري اللي هو كاين وتجديده كذلك، والقدرات الفكرية والتقنية موجودة بطبيعة الحال، حيث تنتج عشرات المختبرات والمقالات العلمية، وكل على علم بذلك. أو ثانيا بعض الإجراءات اللي لها أهداف الاستثمار في البحث العلمي المتعلق بجميع المجالات كما هو واعد وذو فائدة معينة للمعرفة ومن خلال البحث ونقل التكنولوجيا ونشر الثقافة العلمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. الدعم المناسب والمستمر للمشاريع التي ترتبط مواضعها بالبحث والمعرفة من خلال البحث ونقل التكنولوجيا ونشر الثقافة العلمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. الدعم المناسب والمستمر للمشاريع التي ترتبط مواضعها بالبحث والتطوير دون إهمال موضوعات علمية أخرى، والتي تمتلك الجامعات المغربية المهارات اللازمة لتنفيذها. يجب أن يسود البحث عن الجودة والكفاءة
والربحية الأكاديمية وكذلك الاقتصادية في اختيار أي مشروع لدعمه. تعزيز تنظيم الهياكل البحثية وتحسين وربحية البنى التحتية وما يترتب على ذلك من دعم مادي ولوجستيكي. تعزيز الحكامة ومراقبة البحوث. تعزيز إدارة البحث العلمي وخدمة المراقبة. زيادة وتنويع واستدامة مصادر البحث. إنشاء شركات ابتكارية مع نقل التكنولوجيا. النمو والتنمية الاقتصادية وتحديد البلاد. هادو بعض النقاط اللي أنا شخصيا خديتهم من مساهمة شخصية في البرنامج، يعني في اسمحوا لي في النظرة الجديدة للاقتصاد، يعني النوع اللي اللجنة حاليا تجتهد فيه. إلا سمحتوا لي غادي نكمل النقاش ديالي وغادي ندوز للمرحلة الفرنسية. يعني كيف كتشوفوا بطبيعة الحال الجامعة المغربية كتشوف السي فكري كتسمعوا لي ياك؟ الله يخليك شريفقي. نعم كنسمع. شكرا سي شعيب. L'université donc est un lieu de formation et par la recherche. Donc هنا كنعطي مثال ديال الجامعة ديالنا، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بطبيعة الحال. وكيف كتشوفوا يعني la structuration et le développement de la recherche scientifique ainsi que le développement de l'offre de formation sont liés ici au sein de notre université, et je sais que c'est le cas de l'ensemble des universités marocaines. بطبيعة الحال هذه النقطة ما غنمشي لأن ذكر عليها السي حمينة رئيس الجامعة وكذلك سي الطاهري. دونك ندوز للنقاط الأخرين بطبيعة الحال من الأحسن. فوالا. Alors, هذه la stratégie بطبيعة الحال nationale pour le développement de la recherche qui a été développée tout à l'heure par Seth Taheri, où on voit que l'articulation entre la formation et les pratiques et la recherche, évidemment. Alors, donc une petite réflexion كما السي عبشير كنشكرو في التقديم ديالو على الاهتمامات ديالي على مستوى ديال البيداغوجيا والبحث العلمي في هذا الميدان، في la pédagogie universitaire et les sciences d'éducation générale. Donc, la formation est un des objets de recherche. Il en utilise les productions et l'interpelle au sujet des problèmes qu'elle contribue à faire émerger et à nommer. La recherche conteste les contenus de la formation, mais il lui propose également des voies nouvelles en tant qu'activité professionnelle. Elle suppose aussi une formation. Elle est aussi de plus en plus souvent intégrée dans les démarches des formations professionnelles. Ça, c'est Barbier qui a parlé de ça. Évidemment, comme vous le voyez ici, l'articulation entre la recherche et la formation, on voit que la recherche permet la transmission des connaissances en vue de leur diffusion. Puis la formation, elle va également transmettre les connaissances, mais cette fois-ci en vue de leur application, et donc on va vers la pratique. Donc vous voyez que c'est un ensemble, ils sont reliés tout le temps, et donc la recherche a pour fonction d'identifier les pratiques qui doivent être mises en œuvre, et la formation, elle, joue dans cette perspective un rôle d'interface entre chercheurs et praticiens en vue d'application par ces derniers des pratiques recommandées. On verra que quand il s'agit de formation au niveau professionnel, on parlera bien sûr de professionnalisation, et puis quand il s'agit de formation continue, et quand il s'agit évidemment des étudiants, on parlera de la formation initiale. Le rôle de la formation est donc de transmettre les connaissances issues des champs de la recherche aux intervenants, comme je viens d'expliquer. La formation continue par rapport aux praticiens, et
également former, actualiser les connaissances régulièrement en se tenant compte informé des développements qui concernent leur champ pratique par rapport évidemment à la formation initiale. Donc on voit que la recherche, elle intervient à tous les niveaux évidemment. Les savoirs donc ne sont plus ou plus seulement produits par une instance externe, mais ils émergent de l'activité sur laquelle est exercée une réflexivité. Donc la réflexivité, en fait, les collègues des sciences connaissent bien ça, c'est et même mon collègue Refray, évidemment aussi, et aussi les écoles d'ingénieurs connaissent ça, et l'EST également. Donc, on forme quelqu'un, il va sur le lieu de professionnel, il revient et donc on revérifie le retour, est-ce qu'il a bien assimilé ce qu'il a appris. Donc là, c'est aussi une approche donc de la recherche à l'enseignement dans une perspective de développement du métier. Certaines séquences de formation peuvent être orientées vers une perspective de développement des métiers. Donc vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié, évidemment. Et donc, bien que l'articulation recherche-formation remporte bien sûr l'adhésion majoritaire des enseignants-chercheurs, mais cette répartition entre produire et transmettre induit une hiérarchisation peu opératoire et impropre à rendre compte la complexité du travail académique. Et je dis par là le côté formation, et de l'autre côté, il faut exercer son métier aussi en tant que chercheur. Donc, l'activité scientifique doit être repensée au-delà de cette conception hiérarchique et linéaire de façon élargie. C'est cette ambition de Boyer dans son ouvrage, donc Scholarship, reconsidéré de 1990. Donc là, il y a un débat là-dessus, évidemment. Alors, justement, et lui, il considère que le modèle est à 4 dimensions, la découverte, donc la production des connaissances originales non subordonnées à des fins externes, donc l'intégration, la capacité à synthétiser des savoirs produits et à les confronter à d'autres perspectives disciplinaires. Et puis, bien sûr, l'application, c'est-à-dire la capacité à rendre la recherche utile par ses retombées et au-delà des frontières académiques. Et le teaching, évidemment, la capacité de déclencher des apprentissages en étant stimulé par la capacité critique des étudiants. Donc, vous voyez, c'est encore une version de la chose. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que ça, j'en ai parlé un peu dans mon introduction. Hein, c'est un peu le côté politique, évidemment, de cette intervention. Donc, en matière d'infrastructure, donc les préalables, évidemment, la charge et conditions de travail, les politiques institutionnelles et la planification, l'isolement et le climat, enfin, l'rajeunissement et vieillissement du corps professoral, et ça, on le vit vraiment. Et enfin, l'évaluation également des activités, de la production, de la recherche. Et je crois que c'est Taheri et l'Oustad Hamina, ils en ont parlé dans leurs interventions. Donc, en gros, comme vous le voyez ici, on voit que c'est une sorte de synthèse, qu'il y a d'un côté, bien sûr, l'enseignement, le débat d'aujourd'hui. Je remercie justement mes collègues du Forum de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui ont eu cette idée-là, effectivement, parce que c'est le moyen de développer notre pays, la recherche, l'enseignement, ils vont de pair, évidemment, et vous voyez au milieu, il y a cette histoire de transfert. Donc, c'est les choses que j'ai développées tout à l'heure, évidemment. Là, j'ai pratiquement terminé mon intervention, c'est Abshir. Donc là, je voulais juste vous montrer dans les axes stratégiques de notre université, au niveau du projet de développement. Vous voyez les 5 I, mais ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas le projet de développement, mais surtout voir que dans ce projet, la formation et la recherche et l'innovation sont dans un seul pôle. Et donc, dans notre projet actuel donc, de 2019-2023,
on a lié, Madame la Présidente, a lié justement l'innovation, la formation et la recherche. Donc, vous voyez, c'est un seul bloc et c'est pour ça, je trouve que votre idée est très actuelle, puisque avant, on disait que quand il y a une bonne recherche, il y a une bonne formation. Mais aujourd'hui, le débat, il est la formation. Quand on a une bonne formation, on a une bonne recherche. Et quand on a une bonne recherche, on a une bonne formation. Une bonne formation, c'est une formation qui est capable d'appliquer les résultats de la recherche. Et justement, une bonne recherche, c'est elle aussi qui utilise les résultats de formation d'excellence. Et je terminerai, si vous permettez, par justement cette idée de notre université, mais je sais que Sehmina, lui aussi, c'est un mordu justement de la digitalisation également. Et donc, d'ailleurs, c'est lui qui développe le projet Apogée du Maroc actuellement. Donc, pour vous dire l'intérêt qu'il porte à cette partie. Mais là, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, la digitalisation peut aussi aider à une meilleure formation et à une meilleure recherche. Comme vous le voyez ici, donc je passe là-dessus. Donc, il y a l'apport clair du numérique à la politique de recherche, mais également à la politique de recherche. Ici, je vous présente une solution de l'Université Hassan II de Casablanca qui permet justement de gérer les publications et les travaux de recherche des collègues de l'université. Il permet d'avoir une base de données et des appels à projets également pour diffuser justement et valoriser les travaux de recherche. Et enfin aussi, il permet de gérer les projets de recherche dans notre université. Et c'est ce qui a permis d'améliorer, entre autres, le classement de notre université récemment. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il n'y a pas que la recherche et la formation, mais il y a aussi la digitalisation qui peut contribuer